алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани як намуд ширинии испаниёгӣ ҳам дар Мексика, Испания машҳур аст бо номи чуррос барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозимай 6 қошиқ пур ба пур орд, 6 қошиқай граммш кати накардам барои бисёриҳо намедонанд, 1 стакан пур диден обай, 1 қошиқ шакарай, ним қошиқча намакай, 100 грамм маска маргарин. аксарияти ҳамаи маргарино як пачкаш 200 граммаш, шумо ними ҳамуро мегирен, 100 граммаш. агар ки надошта бошен тарозу чен кунен, анхе об даҳамаш меҷуша, об мешаванд. баъд ма плитара киштам, аллакай дар гармии ҳами плита кофтан мегирем. газ боша пастш кунем, пасттарш кунем. баъди ҷӯшидани кофтан гирем то хамиртон якҷоя шудана орд ҳал меша, дарунашда хамир ҷамъ мешава. чизи тунуки баъда накунен, анхе каструли нержавика хушрӯтарай бо ягон дегои ғавзтарда агар кардани бошен. бо нержавика осонтарай дахтаро бинен чихел ҷамъ шуд хамир, орд ҳамаш ҳал шуд. мемонемуш меиста хунук мешава. я 5 дақиқа меистем, хунуки шудак. баъд тухма якҷоя карда мекобем. 3 дона тухми калон калон ма гирифтам, агар тухми шумо майда боша 4 дона гирем. ина 3 та тухми калон хунук шудак. баъди 5 дақиқа гирифта якта андохта мекобемша. аввал бинен якҷоя намешава, ҷудо шудан мегира, баъд яки худашда меқапа, туғри мешава тухма. ҳозир ҳамаша навор кардам, барое ки дар навори пешинам гуфта буден камтар остатар боша, навор мо хушрӯтар фаҳмем. ина дахтаро барои шумо камтар остатар вайша кардам анташа. ина дуюм тухмаш ами хел кофтан мегирем, лекин мада қошиқ осонтарай дахтаро, чем ҳами лапаткара кофтанаш қошиқ хушрӯтар тез мекобем, не ки қошиқи сахтак боша. ина хел мешава. дар мишок мегирем, насадкаш открытый звёздочка, дар мишок мегирем хамира, дар равған мепаземша. аллакай равғана мемонем, гарм шудан мегира. дахтаро як темаи беҳтарина барои шумо ҳозир ман мефаҳмонам, барои ҳамамон муҳиме, барои ояндаи фарзандомон камтарак маълумот метим. ҳозир дарси англисӣ группаи навк шуда бо нархи арзонай дахтаро ҳозир ҳамаша мефаҳмонам. баъд шумо тезда муроҷиат кунед ки ҷоатона бигирен курси англисӣ ки дар группаи ватсап, бози группа отдельни навк шудагиян дахтаро ҳама видео парфтаги ҳама чизо тайёрай, кадоми хоҳишмандай бо нархи арзонай фарзандотона монем пушаймон намешавем. ба мисли фарзанди ма ки мехонад дахтаро ҳозир и группа чи хеле тарзи ҳамаи условиёша ма гап мезанам 200 сомонай дахтаро. ҷоатона бигирен, номеро рӯи экранда маълимада ҳозир ҳама нависаен, ватсап доран, телеграм ҳам дорам, ватсап шонда нависен, муроҷиат кунен. ай тоҷикистонен, ай россия, ай қазоқистон, ай американ, ки ҷойда набошен, тамоми давлати рӯи дунёда шумо метонен ҳамин курса гузарен, барое ки ояндатон ягон давлати хориҷа ки рафтен хор намешавен. фахртон ҳатто метонен калоно бихонен. ин курса барои ҳами барои фарзандоай, барои калоноай, барои подросткови бачакои ёшай мехоҳанд ки забони англисия боз хушрӯтар ёд гиранд. барои касе ки баъзеҳо иловагӣ хондагиянд, хушрӯ ёд гирифтагӣ нестанд, секретоша бисёр калимаву чизошам намедонам, грамматикаша намефаҳмам. дар ин курс, дар ин группа ҳамаша видео кардагиам бо забони тоҷикӣ, бо забони русӣ видеош ҳаста. чизе ки бо намефаҳмен ку дахтаро, занҳои азиз, чизе ки фарзандотон намефаҳмад, бинависа личкашда, личкада бо отдельно ҳам ҷавоб метиҳад дахтаро. дар группашон ҳама чизои дар кори грамматика, саволу ҷавоб, дар бораи навистан, чихел хондан, чихел муошират кардан, ҳамаро мефаҳмонад. ин ҳами дахтара ки ман мехона, дӯстони азиз, ин ҳами китоби English фақати beginner қати мехона. и бо ҳам китоб дора, ҳам чӣ дора, ҳам дафтар дора, ай мехона, бо алоҳида бисёр темаҳои важнира мехона. ҳозир ман нишон медиҳам. ина ҳиҷада отдельно ина маълимада ҳам личкашда менависа, гап мезана, ҳам бо ина группаи чӣ дора барои ҳами дарсоша гузаштанда, ҳами English beginner ина группашонда бинен чихел саволу ҷавоб метиҳа, чихел фаҳмиши одама зеҳнша буро мекуна, ҷаҳонбиниша васеъ мекуна. вақте ки англисиро мехонанд, фарзандои мо ояндаи мо мебошанд. барои ҳамин дахтаро и бо як шанси беҳтарин барои ҳамаи шумо кардак, группа кушодак, дар группа анам хеле ҳама урокҳоро мефаҳмона, ҳама мепартоям, дарсҳоро ҳамаша мепартоям. чихел шумо муошират кунен, чихел гап занен, агар дар як рӯз 10-15 дақиқа шумо вақт ёбен ҳами дарса
дар группа тамошо кунед, буомӯзен. Шумо дар 1 моҳ метавонед ки англисия ёд гиред. Агар худтон кӯшиш кунед, ҳавас дошта бошед, хо фарзандон, хо одами калон ам боша мешава, ина падар модарам боша мешава. Ман метавонам ина группадаром ёд гирем чизое ки бо наметавонам. Дига давладен наметавонем куҷо равен курс чихе ёд гирен. Инами шанси беҳтарина. Ҳама шиносонда ман ҳамира рекомендовать мекунам, барои ки мебинанд ки духтари ман чихе хушрӯ англисира мефаҳма, гап мезанам, хе живои реальни отзифа мебинанд. ҳавасшон кардагиам мондагиам фарзандошона, барои ки ин як илм ҳаст ки ай илма ҳеҷ ки гирифта намешава. Ин ягон чи несте ки ти пага даш букаши бигири намешава. меиста илм пага дар зиндагиш дар кор меша. хо духтарай, хо бачае ки ҳамаш бояд басавод бошанд, бихонанд, хор нашаванд дар зиндагишон. бо дар ин каналшон медонед чия мефаҳмонанд, чихел ки барои Америка рафтанда документ кардан, оянда дар тайёрӣ дидан, барои Америка рафтане ки маълумот метиҳанд, чихел Америка рафтан документатсияшона тайёр кардан, хеле маълумота метиҳанд духтаро. боз грамматика, тарзи хондан, ҳамаш дар ин видеороликҳои 5-10 минута мепартоянд, ҳамаро мефаҳмонанд. саволи зиёдӣ дошта бошед, надонистагӣ чизона даличкаш менависен, бо мефаҳмонанд. ҳатто истифода бурдани калимаҳои нава, талаффуз карданша духтаро меомӯзонанд. ина духтаро вақте ки мераванд кӯдакотон дар дигар ҷо меомӯзанд, дарси ҳами иловаги англисира худшон мераванд. ҷуда 10-15 нафара ҳеҷ вақт як дона одама дарс наметиҳанд, ва бисёриҳо дарс метиҳанд, дар ҷои 100% ёд намегирӣ. изо мекашанд, савол тиҳанд, бисёриянд, ягон чия нафаҳманд, дигар савол наметиҳанд. дар иҷа хеле чикай маълима дадаш ҷавоб метӣ, савол метӣ, ҷавобот метиҳанд. ин беҳтаринай. ай ҳамие ки рӯзи дароз ягон телефон да ягон чизе ки но дар кор бозиҳо чи дар кора кӯдака якбора психикаша вайрон мекунад. ин дарси ҳами курси англисӣ хуб несте ки дар ҳам группа мепартоянд. шумо фарзандатонам метавона, худтонам метавонед дароен як чира як рӯза мебина, аллакай метавона як чизи дигар ёд гира. беҳтарин меша ки уже пешравӣ мешава, илмомӯзиш бо шавқовартар мешава, як чиз дар корӣ меомӯзад. барои ҳамин пушаймон намешавед духтаро, номерода муроҷиат кунед, тестар шуморам дароен, бо нархи арзон дар группа пайваст шавед. бо ҳастае ки мисол бачакҳои синфи 7-8 6 ягон чиза намедонанд. ҳастае одами калонам боша меша, бачаҳои калонам боша меша, падару модаро мисол намедонанд ягон мавзӯе ки дар вақташ ёд гирифтагӣ нестанд. дар мактабам ҳамин талабои мактаб бошанд, мавзӯи хондагӣ набошанд, ҳамин дар коршон боша, муаллима да менависанд, муаллима доир ба ҳамин видео карда ҳамаша мефаҳмонанд. агар ки бо мехоҳед духтаро ки кадоме ки худаш тоқа занай калонай фарзандшонай аллоҳида индивидуални дарс хона, ҳамин дарс бигзара англисӣ, муаллима да муроҷиат кунед, ихали курсшам аста, ихали дарсшам аста, шумо да дарс метиҳанд. духтаро саволҳои даркорӣ бо дошта бошем ки ма дар ин навор гуфта натониста бошам, муаллима да номерошда нависед. муаллима бо таҷрибае ки дар хориҷа хондагиянд, саводшон беҳади баднағзе, ма гарантияш хати шумо да тавсия медиҳам. номерошда нависед, бо маълумоти пурраро аз худи муаллима мегирен, леки ҷоатона бигирен ки группада аллакай ҳама пайваст шидистай. анами хел жарид карда мегиремша, бинен духтаро сирхак карда мегиремша. ба корчама мебирам, хоҳен ба қайчи бубирен, кортон осонтар мешавад. баъд дар шакар тар карда, хеле шакарда беҳад бамаза мешавад. хоҳем ба шоколад об карда бихӯред. беҳад ҳамхия намуд ширинӣ бо лаззатай бикунем, пушаймон намешавед. аввал кӯдако оча ичия гуфта ҳайрон шуданд, баъде ки хӯрдан ихе бамаза буда, ихе чизи сабук, необычный вкус дошта. худам чанд қабут ҳавасам карда буд, гуфтам як бор кӯ ай ҳами ман проба кунам чӣ хел мешуда ки ба дараҷаҳош бамаза. духтаро кунен, пушаймон намешавед. хамири эклерай, эклери жарини ина тайёр шуд, шакараш кардам. ина беҳад ширинӣ бо лаззатай. духтаро лайка бумонед, лайка фаромӯш накунед. то як зани дигарам аз наворҳои мо бохабар шаванд. комментариҳои бениҳоят хубтона интизорам.
اینجا خونه خشتومانم اومدم دخترو مهمون می اومدک. بعد سالاد کردیم. سالادی پیوز انزور قطعه سیر داره، مرغ داره، زیلونی گاروشک داره. بعد اوکروب ریزه کردگی майда. تخم خیلی چیزا نداره درنشته. به حد سالادی با مزه میشه و با امی پیوز انزور. اینجا دسترخوان نکریوت کردیم. ببینید چه پخت پزایی با مزه. سامسوی ترکیه در کانالی ما هسته. دخترو کدومی نمیدونم. سامسوی ترکیه هم به حد با مزه میشه. درونش سیر داره با پامیدور و مایونز بولشته. اینجا تیاری دیدیم. دسترخوان خوک سرونه تیار کردیم دخترو. پیروژنی ها یا همش مغازینی خریدیم. پیروژنی نپختیم. یا هم مغازینی دخترو. خدمی سالاد، سامبوسا، چکچک، ارزق هم چیزای ناسیونالی کردیم. در اینجا دخترو حوالی رفتیم. بود هوای خوش رو همه جا سبززار برای شما به منتش نوارا پرتافتم تماشا کنین. رههای وطن بود هوای خوش رو طبیعت زیبای وطن تماشا کنین. بهره برین با ما باشین دخترو دوامی نوارا. روی درخت گلوسه بینین چه گلش توش روی بعد ایده بینین یک کارتینکای طبیعتی حولی قخش روی ایده بینین همه سبزه زور قخش رو کارتینکای حواسم کده گفتم بیان نوارش کنم
این هوای همه بهاری طبیعت بهار عجایبات خوشروه نه هوا کپ بوده هم خیلی گرمه 28 گرادوس گرمه امروز نمو حولی اومدیم در حولی نون میبندیم در اینجا نونم پختم کلچه ها را راست کردم کلچه های کلونتر کردم بینین برای که تیز دشوام گفتم برم майда کرده نیستودم نم خیلی کلچه های بامزه از نونو را بود کردم دو پشت پختم یک پشت دیگه کلچه خودت میپزی بامزه بعد دختر رو میدونین اینی چکدونی هم لذتش هم همه طرف آخه برای همین یا محبت نپخته بودیم با اومدیم اینه پختیستم نه همی وطنم نوار کردم پخت پس همه طرفه کش موزیق نشوین در کجای نباشه موتیواسیا گیرین تماشا کنین شما را مخیر نونوی با مزه پزین در وطن باشه اینه دخترو اگر رو تا سیومکه کردیستم خونه هیورم اومدگیه میجه حولی هیورم ای را بینین درخت را اینجا درخت های میوه دارن هم درنی خونه دارن هم اینجا اگر رو چونه باغ شونه باغ بینین چه خوش روی هم سبزه این هم خیلی جدا بیایی پیکنیک نبوشین یک وقتی پیکنیک هم سر شد هوای نمود گرمه پپلین قطی این کرتای پپلین پشنگیم دخترا نونو را پختم کلچاوی قانون کده بودم این درخت هنک نمیدونم درختی چی بود ایجاد ما درختی چی بسیار داشتیم پیش شفتالی لیچک بود ای اولچه نه دادیم زد این لاو همه اولچه بود اولچهاش میپزه با نشان میتیم این اولچه را میم کمپوت میکنیم با کودکا خیلی در بقلشکا شکر قطع میخورن که ده یادش هسته ما هم خیلی میکنیم میخوریم هم خواه پلیز نه هم گیماگلابین بلند میکنه ناتورال نی اولچه خودت با حولی ده سیو هسته با ایجا ده سیو هسته گلوس هسته ده حولی یا تا گلوسه ده تا گلوسه چند تا دیگه هم شنونده بودم و ایش نبر اومده بود ایجا ده هم گلوس هسته ایجا ده اگروتی همسویو را هم هسته ایجا اگروتی با هیور مای خیلی کلونه ایجا پیش هم ایچ میشنوندم حوزی اگر ممکن خیلی شنونه نمیدونم اگروت خونه را تیار کردگن خیلی ایجا هم هرچی میکورن ایجا نه درختی ارچه را بینین نه همیشه سبز زمستون و تابستون یا خیلی با چند تا درخت پایان ایجا خودم ندر اومدم دختر رو درنش بدروم نه ایجا درش مخبانه ایجا حوزه ده آب ذخیره میکنن که خیلی بعضی وقتا آبشون قاق میشه و همه وقت نیم خیلی بویا قاق میشه یه روز دو روز به آب میمونه با حوز خطی مطور کدگن آب میبویا خونه پس یعنی بعد با حوز کار میکنه نه ایسا همسایه را اگر چونه این خیلی تقسیم میشود به حد سبززاری خوش رو این در اومدم دختر رو من مور میترسم میگم اگه گرم شده مور نبومده بشه یکم بار موری جیویا دیدگی نیستم میترسم راستی که خیلی ما حولی ده کلون شدگی نیستیم ده سکسی کلون شدم خیلی حیوانو رو هم نغز نمیبینم پیشک نغز میبینم میترسم قپیدگیش نیستم ولی میگن که این دیوانه باشه لیکن اصلا هم دل نقپیدم شده میترسم از نماز خوندسته بودم پیشین خوندم اومده بالای جای نماز ده ششته پیشک خواه وای حالی بالای جای نماز ده ششته این قطعه که سویبای خونم خیلی در رومای پیش ویو میبیا پیشونده میشنه ایچ نمیگم ما ده شش با نماز ما چه خوندم نمیدونم خدا جان اکبو بخشه خم راست شوید نخه پیشم ده ششته نمیتونی اینه دخترها اینه همه درختو گل کرده ایسو همش نه طرفه بینیم یا همش اولچه با فکرم برای چند تا اولچه بود اولی بروی بود میفهمی برای که من همین اولچهش دیاد من به همجا سیوه هم داشت با فکرم اینه می سیوه اینه درختی سیوه با خیلی درختی وای دارن اولو بولو میگن که زردکه ای او دارن دادرنی حولی هم خیلی میبنده سر بناوده ماینو نسترد استودگی انو او جدا ماینه استودگی اون میوانو برومده سر شد میوارا همه را جزیر میکنن خیلی جدا با درخته اینه یور درخته اینه یو هم درختوی موان دختر بینیم خیلی که درختا سبزه او طرف اینه پیش کنن اینه ماینو را دیدیسه اینه پیش نسترد استودگی ولی هیچ نبرومدن همه را جزیر میکنن اینه خیلی امی آیفون چیک پیش میکنم آیفون شنکه این دخترها هم خیلی سبزه ها ده حواس میکدسته
خیر رحمت همتون برای دستگیری هاتون، برای سخنهای خوب. چند روز برای کسل بودم، به حد نویستین، هزار رحمتی کلان. در واتساپ نویستین، در تلگرام نویستین، در کامنتاری نویستین. هزار رحمتی کلان برای پرسیدناتون. بهترین زنهایی که در کانال ما هستن میپرسن. مرم همه شما را دوست میدارم. همه یگون کس می نویسه سخنی نقص کو، باور کنیم من میخوام که همه خیلی جوابش دیم. همه آدم نقص میبینم. از برای الله همین زنهای تاجیکی خودمونه که در و نوارای مرا که تماشا میکنن در کانال ما پادپیساتن، همشون دوست میدارم. بهترین زنهاین. کامنتار نگاتیو نیست. یگون تشوام در کامنتی که بسیاری هاشون زنهای نقضی، زنهای بهترینن که سخنهای نقض میگن. هزار رحمتی کلام. با سخنی نقضم یک داروی، یک امی آدم چخیل میگن رنگی موتیواسیا میشوه، هم روحیش بالا میکنه، روحیش میبرداره. برای همون خداوند همیشه نگهبانتان باشه. خداوند در کجای نباشین صحت سالم باشین. غریبا را الله نگهبان باشه. در غریبی ساق سلامت به وطن برگردین. نمی هوای خوشروی وطن میبینیم. با غریبی ها در یادم میزنه. بهارای چند بهار نبودم در قزاقستان بودیم. بهار اوجا موهای مایده میشد، رنگ سیبیری رسیه بود. دیری میشد که موهای مای آخر شده میشد. ایجاد میگفتم بهار شده، هوا گرم، حواس میکردن. میبینیم بعد نما غریبی ها در یادم میزنه که بسیاری هموطنای ما غریبه. خداوند نگهبانشون باشه. بیاین انم خد در بهار تاجیکستان علفای همه نمود علفا برآمدگی. اوتالکنین اوشیتوپا، بعضی اوشیتوپا و اوتالا میگن بخرین. بعد چکری برآمده دخترها. حالی ایس رفتم ببینم چکری خوچ برآمده. چی میگن شبا خوچ گریبی میگن که هم خیلی برآمده. خیر هممون در خداوند نصیب گردونه. این ایش نمیدونم ایش وابشه گل کام کدگه، اسنو شالی خوش رو گل نکده. خیر خداوند نگهبان تا باشه دوستان عزیز. با نوارای ما از پیشه تا نوارهای آینده در پناه الله مهربان باشه. همه کار شدیم، خونه رفتیم. دخترها بارون سر کده. خیلی یک تا بارون بردیسته. بارونی سخت نیسته، بارونی بهاری. هوا الکه با ابر کده. یکی هوا گرم خوش رو بود. طرف خانه رفتیم. خداوند نگهبانتان باشه تا نوارهای آینده در پناه الله باشین.